اب ہم دوسرا کلمہ خداوند کے حضور سیکھیں گے جو کہ نجات کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ بہن نے ابھی خداوند کے کلام میں سے تلاوت کی کہ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کر لو۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ دوسرا کلمہ جو ہے وہ نجات کا کلمہ ہے۔ آج ہم ان ڈاکوں کے بارے میں خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے جو یسوع مسیح کے دائیں اور بائیں طرف تھے۔ کلام مقدسہ میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کو صلیب دی گئی اور جب یسوع مسیح پر ظلم و ستم ہو رہے تھے تو یسوع مسیح کے دائیں اور بائیں طرف دو ڈاکو تھے۔ اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں تو بائبل مقدس میں ان ڈاکوؤں کے ہمیں نام نہیں ملتے، صرف ہمیں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے یسوع مسیح سے یہ مخاطب ہوئے اور کس طرح سے انہوں نے یسوع مسیح سے بات کی۔ اگر تاریخ جو بیان کرتی ہے، تاریخ میں ان کے نام بھی بتائے گئے ہیں کہ ایک ڈاکو کا نام جو ہے وہ یرداس اور دوسرے ڈاکو کا جو نام تھا وہ مقتراس تھا۔ یہ دونوں ڈاکو تھے جو کہ ایک ڈاکو تھا وہ پیدائشی کیا تھا؟ چور تھا۔ ان کے خاندان میں ان کے جو خاندان تھا ان کا یہ پیشہ تھا چوری چکاری کرنا، لیکن جو دوسرا تھا وہ ایک کاہن کا بیٹا تھا اور کہیں نہ کہیں وہ جو تھا وہ خداوند کو جانتا تھا، وہ یسوع مسیح کو جانتا تھا کیونکہ وہ کاہن کا بیٹا تھا۔ اب پہلا جو ہے وہ بھی یسوع مسیح سے مانگ رہا ہے اور جو دوسرا ہے وہ بھی یسوع مسیح سے مانگ رہا ہے، لیکن یہاں پر ہم دیکھیں گے یہ دونوں ڈاکو یسوع مسیح سے مانگ رہے ہیں، لیکن ان کے جو مانگنے کا طریقہ ہے وہ دونوں کا مختلف ہے۔ ایک جو ہے وہ منفی طور پر جو ہے وہ یسوع مسیح سے مانگ رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ مناسبت طور پر یسوع مسیح سے مانگ رہا ہے، یعنی کہ ایک جو ہے وہ دنیاوی طور پر خداوند سے مانگ رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ روحانی طور پر خداوند سے مانگ رہا ہے۔ اور کہا جاتا ہے جو ایک ڈاکو ہے جس کا نام مقتراس ہے وہ کاہن کا بیٹا تھا اور وہ پہلے شریعت کو حفظ کر چکا تھا اور وہ شریعت کو پورا کر چکا تھا اور وہ شریعت کو جانتا تھا۔ اور جب پہلے ڈاکو نے جس کا نام یرداس تھا، جب اس نے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو خود بھی بچ اور مجھے بھی بچا، لیکن جو مقتراس تھا اس نے کہا کہ اس
जो कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। फिरदौस का मतलब है तहाशमत और जन्नत, यानी कि फिरदौस वो है जिसमें हम यीशु मसीह की इजाजत के बगैर वहां नहीं जा सकते। लेकिन इस डाकू ने ऐन वक्त पर अपने गुनाहों का इकरार करके उस जन्नत को क्या किया, हासिल किया। और जिस तरह खुदावंद ने कलाम में लिखा है कि आसमान की कुंजियां खुदावंद क्या कहता है, मेरे पास है। इसने उन कुंजियों को क्या किया, हासिल किया, क्योंकि ये जान चुका था कि मैं मसीह के बगैर उस रास्ते पर नहीं जा सकता। इस डाकू ने ऐन वक्त पर अपने यीशु मसीह को जो है वो कबूल किया और इसने उन कुंजियों को हासिल किया और उस फिरदौस को हासिल किया और उस फिरदौस में जो है वो जाने का अपने लिए रास्ता तैयार किया। अगर हम दूसरे कौमों में देखें तो वो अलग अलग किस्म के जो है ना वो डिफाइन करते हैं फिरदौस को। कुछ है जो कि जमायत जिस तरह हम जमायत के अंदर हैं, वो इस तरह जमायत को तैयार करते हैं और जो है ना उनमें से जो ईमानदार लोग होते हैं जिन्होंने अपने खुदा के लिए कोई गुनाह नहीं किया होता, उनको अलग करते हैं और उनके लिए ज़ियाफत की तैयारी करते हैं। लेकिन मेरे और आपके यीशु ने ये आज़ादी के साथ ऐलान किया कि जो सच्चाई के साथ चलता है, जो सच्चाई से खुदा के हुक्मों पर अमल करता है, वो खुदा के उस फिरदौस को हासिल करता है जिसका खुदा ने इस डाकू से कहा कि तू आज ही मेरे साथ कहाँ होगा, फिरदौस में होगा। देखें, मैं पर्सनली तौर पे मैं जब इसकी तैयारी करी थी तो मैं कह रही थी क्या किस्मत पाई है इसने। एक लाइन बोली है इसने और इसने उस फिरदौस को हासिल किया। हमें सालों साल लग जाते हैं लेकिन हमारे साथ खुदा ऐसी बात नहीं करता। लेकिन इसने अपनी जुबान से ऐसे अल्फाज निकाले कि जब तू अपनी बादशाही में जाए तो क्या करना, हमें भी याद रखना। और तब खुदावंद ने कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज मेरे साथ कहाँ होगा, फिरदौस में होगा। तो मेरे अजीजों, जिस तरह इस डाकू ने, मिर्दास ने अपने गुनाहों का इकरार किया और इसने उस फिरदौस के दरवाजों को अपने लिए खोला और आसमान की कुंजियों को अपने लिए हासिल किया और खुदावंद से मेल मिलाप का, यीशु मसीह से मेल मिलाप का जो है वो अपने लिए रास्ता तैयार किया और उन ईमानदारों की जमायत में शामिल हुआ जिसका खुदा वादा करता है। आज हमें भी जरूरत है। आज हमारी जिंदगियां भी दो कैटेगरी में फंसी हुई हैं। हम भी मंफी तौर पर मांगते हैं खुदा से, अपनी दुनियावी जिंदगी के लिए मांगते हैं खुदा से, जबकि जरूरत है कि उस डाकू की तरह ना मांगे जिसने कहा कि अगर तू खुदा का बेटा, वो डाउट में था। हम उसकी तरह मांगे जिसने कहा कि जब तू अपनी बादशाही में जाए तो हमें भी क्या करना, याद रखना। हम भी हमेशा की जिंदगी को हासिल करने के लिए खुदा से मांगे ताकि हम भी फिरदौस का रास्ता अपनाने वाले हों, हम भी फिरदौस को हासिल करने वाले हों, हम भी उन कुंजियों को जिसका खुदावंद यीशु मसीह हमसे वादा करता है, उन कुंजियों को जो है वो लेने वाले हों। आखिर में अपने कलमे को खत्म करने से पहले चंद लाइनें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सलीब उठाकर तू आ, जिंदगी रहे ना रहे, सलीब उठाकर तू आ, जिंदगी रहे ना रहे, वफा का अहद नया, जिंदगी रहे ना रहे। गिरा ना खुद को कभी ख्वाब की बुलंदी से, गिरा ना खुद को ख्वाब की बुलंदी से, गरूर अपना मिटा, जिंदगी रहे ना रहे। जो मानता है कि इंसान सब एक बराबर है, सलीब उसकी उठा, जिंदगी रहे ना रहे। खुदावंद